سادتي الأوراق، يرحب بكم على متن القطار الفائق السرعة رقم 1037 المتوجه إلى طنجة المدينة. نتمنى لكم رحلة سعيدة. Mesdames et messieurs, الأوراق, vous souhaite la bienvenue à bord du train grande vitesse numéro 1037 à destination de Tangéville. Nous vous souhaitons un agréable voyage. الرجاء عدم ترك أمتعتكم بدون مراقبة وإعلامنا في حالة وجود أمتعة متخلى عنها. Nous vous invitons à ne pas laisser vos bagages sans surveillance et à nous signaler tout colis objet qui vous paraît abandonné. لضمان سفر في أحسن ظروف سيمر بعد قليل قائد الطاقم. لا تترددوا في التواصل معه. Dans quelques instants, le chef de bord viendra à votre rencontre. N'hésitez pas à le solliciter pour le bon déroulement de votre séjour à bord. سيداتي سادتي، نذكركم أن التدخين ممنوع على متن القطارات وداخل المحطات. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer à bord des trains et dans les gares. سيداتي سادتي، لاقتناء حاجيتكم من المأكولات والمشروبات المختلفة يتوفر هذا القطار على مقصف العربة رقم 4. Mesdames et messieurs, pour vous restaurer, une cafétéria est mise à votre disposition en voiture numéro 4. من أجل راحة الجميع الرجاء القيام بمكالماتكم الهاتفية بالفضاء الموجود بين عربتين.